Like, subscribe, and get notified. On Wednesday, a truck swerved off the road into roadside bushes in Kasarvarne, Penem, to avoid colliding with a bike rider. The poor condition of the road has been identified as the main cause of the accident, highlighting the ongoing issue of road maintenance in the area. Villagers continue to wait for action from the authorities. कासारवाड्याचो भितरल्यान रस्तो येयला. रस्त्यार चवथीच्या पयलींच्यान आमी सांगता की हांगा हे जी फोंडकुलां पडलेली आहात तेका लागून वेगवेगळ्या तरेन अपघात जायत आहात म्हणून. आयज पळयात जी फोंडकुलां हे मोदी पडलेली आहात तेका लागून त्या ड्रायव्हरान ते 4 व्हिलरीक 2 व्हिलरीक सेफ करपाक लागून गाडी आपली कशी भायर मारून घेतल्या. तेच जर एक्सिडंट जालो जाल्यार हांगा एक जिवीत हानी जातली आसली. आमी अजूनय सांगता हो जो सुके कळवण टू चांदेल रस्तो आहा तो सारको धोकादायक आहा. तेजी सर्वे करपाची कशी मोदी वाटेक जी फोंडकुलां पडली आहा ती पळोवपाची. आनी हो आतां एक्सिडंट जालो तो कासारवाडे काजऱ्या कडेन म्हणटा थिंगा. आयज तो भायर गेला गाडी ती भायर पावल्या तांकां वचपाक पूण तो बाबडो खंय पावला कितें जालें हे पळोवपाक ते रावले ना. अशे तरेन हांगा अपघात जायत आहात आनी ही जर फोंडकुलां हेच्या फुडें जर अशी उरली जाल्यार मोठ्या प्रमाणात अपघात जातले आनी हांगा जिवीत हानी जातली. PWDन हेचेर बेगोबेग लक्ष दिवपाचो गरज आहा. Watch on Herald TV.